Non. Il est fait le numéro? Ouais. Je pense que c'est 57. Oui, dis à monsieur de raconter, là, je comprends pas cette histoire des femmes juives qui accouchaient en courant. Enfin. Pan prosi, że pan jeszcze może jakoś szczegółowiej opowiedział o tej kobiecie, która rodziła. No jak właśnie oni tam pędzili ich do tego młyna, tam na te zawadki i sam transportem tak prowadzili. No i podobnie, siostra mi tak mówiła, że nieśli na rękach tą Żydówkę i rodziła w tym momencie. No, a urodziła, no to upadło to na ziemię, a on Niemiec podszedł i kopnął, bo przecież to Oui, alors nie było... c'est une histoire que lui a racontée sa sœur qui habitait près de Powiercie du moulin de Zawadzki. Ah, le moulin de Zawadzki. Oui, et là, quand il y avait des convois à pied, marchant à pied, oui. Il y avait une juive en train d'accoucher. Alors les autres juifs l'emportaient sur leurs mains, sur leurs bras, et quand elle a accouché, l'enfant est tombé sur le sol, sur la route. Et un Allemand s'est approché et lui a donné un coup de pied à ce nouveau-né. Voilà. Il l'a tué comme ça. Znaczy zabił po prostu to Tak, dziecko. no a takich, co już nie mogli iść, to też kolbą uderzył i później zbierali, tak, takich starszych. Qui ne pouvaient plus marcher, enfin les vieux, No, bo już nie mogli. on les achevait avec des coups de crosse. Il restait combien de temps les juifs enfermés au moulin de Zawadzki? Jak długo tam Żydzi w tym młynie przebywali? No oni tutaj jak transporty, jak tutaj już mieli wolne miejsca, to wozili z tego młyna tutaj do Chełmna, do gazowania. Ale jak długo tam mogli zostać, nie wie pan. No zawsze 2-3 dni więcej nie trzymali. 2 ou 3 jours, pas plus, parce que ici, quand ils avaient une place libre, comme dit monsieur, ils les Dłużej tam amenaient ich nie ici. trzymali. Une place libre, ça veut dire quoi? Enfin, de la place dans les camions à gaz. To znaczy, jak miejsce było już w tych ciężarówkach. Tak, to oni tam zwozili, znów transport szykowali tutaj do gazowni. Oui, tout simplement, on Zwozili. préparait un convoi Bo tu nie pour mogli pomieścić les gazer. Et est-ce qu'ils se souviennent de ces camions à gaz? Pamięta pan te ciężarówki gazowe, czy nie? No mój Boże, pewno, że tak. Przecież człowiek przy tym... Bon alors c'était 56, avant maintenant c'est 57 à venir. Renault 57. Si se souvient ce camion. Annonce. 57. Oui, demande-leur, est-ce qu'ils se souviennent des camions à gaz? Czy pamiętają panowie te samochody gazowe? Inaczej nie pamiętamy. Bien sûr que oui. Ils peuvent les décrire, à quoi ils ressemblaient? Czarne takie chodziły 300, ale C'était 3 camions noirs qui circulaient tout le temps. Ils n'arrêtaient pas de circuler. Czyli cały czas. Cały czas, Tout cały le temps, Jeden z sans lasu, arrêt. drugi do lasu. Mais ils Alors, circulaient là- entre où et où? L'un camion allait à la forêt et l'autre sortait d'ici. Tu vois? Oui. C'était aller-retour, tout simplement. Jeden do lasu, drugi z lasu. Oui, c'est-à-dire, il y a un camion allait à la forêt et l'autre sortait de la forêt. C'est ça, un camion emmenait les juifs. C'est ça, et l'autre vit d'arriver ici. Mais ça, c'était pendant la première période. Pendant la première période, on tuait les juifs dans les camions à gaz ici, à l'intérieur, dans cette cour, où dans la cour du château. Czy w pierwszym okresie tutaj gazowali na miejscu w tych samochodach? Tu na miejscu. Oui, Tak, tak. oui, oui, Miejscu. ici. Na Et, miejscu. et dans la deuxième période, alors, Zachem dans la de période lasu. de l'église, comment ça se passait? Dans la période de l'église, la deuxième. A wtedy, kiedy Żydzi byli zamykani tutaj w kościele, Tak. jak to się wszystko działo? To do kąpieli. No, Szli no brali z kościoła znowu tutaj. do kąpieli i z kąpieli Do piecu. do piecu Rozumiem. prosto. Alors, Do gazowni. do samochodów. Do tych samochodów gazowych. gazowych. Alors voilà, d'abord, les gens qui étaient à l'église étaient amenés ici pour prendre un bain, et ensuite, directement, on les mettait dans des camions à gaz. Non, 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 mais non, dans la non, deuxième non. période, les gens, non, c'est pas comme ça. Les gens sortaient de l'église et montaient directement dans les camions à gaz. Alors, C'est ça que- oui, mais justement, No, ils ont... demande-lui. Ale directement, ils allaient dans le camion? Oui, Czy był taki okres, że ci ludzie z kościoła bezpośrednio byli ładowani do samochodów gazowych? No. Nie, 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 tutaj nie. przyprowadzali. Nie, tutaj, tu do na tego pałacu. kąpieli. Na tak. kąpieli. Non, d'abord, ils devaient prendre un bain. non, mais, ils prenaient pas de bain, on leur racontait une histoire, Oui, mais- c'est pas un vrai bain. C'est ce qu'ils me disent, j'attends directement ce qu'ils me disent. Ładowali ze Non, non, mais je comprends pas, c'est pas du tout ça. Dans la deuxième période, quand il n'y avait plus de château ici, au temps où Srebnik était là, Oui. les gens étaient enfermés dans l'église. Oui. Et on les chargeait directement de l'église dans les camions à gaz. A kiedy już nie było tutaj pałacu po zniszczeniu,
Pan mówi, że byli Żydzi w kościele i stamtąd wchodzili bezpośrednio do tych samochodów gazowych. Nie, bezpośrednio nie. No, Na łaźnie szli, bo nie powiedzieli. Nie. Jak tutaj już nie było tych... A jak tego nie Żydzi było? byli w kościele, to tutaj przy te gazówki dojechali do kościoła, wzięli tam 80 czy 90, 80 i 90, Tak. jeden samochód. I oni jechali do lasu. Tam wypróżnili tą ciężarówkę, tę gazówkę, i jeszcze raz przyszedł do kościoła, wziął jeszcze jedno. I tak jechali do lasu, do kościoła, do lasu, do kościoła, póki wyjęli stąd Wszystkich, póki nie. Alors voilà, M. Sremik explique que quand il n'y avait plus de château, les camions à gaz allaient directement à l'église. On chargeait le camion, les gens entraient au camion et le camion allait vers la forêt. Entre-temps, les gens ont été gazés. Et ils étaient gazés sur la route, Sur la route, entre ici l'église et la forêt. Entre l'église et la forêt, oui. Et après, on vidait les corps. Le camion revenait à l'église, reprenait Un autre chargement. un autre chargement. Et ça continuait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de juifs à l'église. Et alors, il y avait combien de personnes dans la cabine du camion? Les chauffeurs, ils étaient un, ils étaient deux? Ilu było szoferów w takiej ciężarówce? Jeden, dwóch? jeden. Jeden. Un Zawsze seul. jeden. Un seul. Jeden, zawsze Jeden. jeden. Et en ce qui concerne le chargement, comme tu dis, il y avait à peu près 80 personnes. Ils sont tous d'accord. No i tu były takie zdarzenia, że nawet ciało to na drodze, na sosie No rozwaliło się to. rozwaliło i wylecieli, to już fois- byli taki na pół nieprzytomni. Oui, une tak, fois, il y avait un wymiotowali accident, różne le rzeczy camion, takie. le camion a Na 8. j'ai perdu, éclaté. A éclaté, oui. Et les corps des gens à demi inconscients tombaient sur la route. Où ça? Ça s'est passé où, ça? Gdzie to było? A No to było coś- na samym stręcie, jak już do getta Do nie getta dojeżdżało. wjeżdżali tam. C'était au virage, Chaussée de là Lasso. où on allait To ja déjà au pokażę, camp. gdzie w którym A, miejscu, jak pojedziemy, Monsieur to va ja nous pokażę. montrer quand on y Et ils l'ont vu, arrivera. ça? Est-ce qu'ils ont vu ça? A czy panowie to widzieli, czy nie? No ja widziałem. Monsieur le Tak, akurat do pracy. Parce qu'il allait au travail, justement. Et alors, il peut raconter ce qui s'est passé? Może pan opowiedzieć, jak to było? Mogę wszystko Oui, bien powiedzieć. sûr. Qu'il le fasse. To jak to było? No więc jak jechali z Chełmna, była śliska sosza, prawda? Więc oni za bardzo nadjechali na drów. Jak nadjechali, więc te koła się poślizgły i to wszystko się wyrzuciło. I drzwi się roztworzyły, więc krew, wszystko razem tam i szybko, panie, wszystkich poodganiali jak nos to zaro, panie, hekzdom, żeby panie, żeby do lasu. Żeby do lasu, panie, uciekać, żeby nie patrzeć się na to. My się wycofli, panie, dopiero później jak jechali, to widzieli krew tej, ale już była pozarzucana śniegiem tym, o. I oni tak nieprzytomne takie tylko. Attends. Non, mais je t'explique à toi. Oui. La route était glissante, on dit comme ça. Oui, oui. Et c'est pour ça il a mal pris le virage, il se rapproche trop du ravin, les roues ont glissé, et c'est alors que Pas la du course- ravin, du fossé, s'il te plaît. C'est une grande différence. C'est pas un ravin Non, là un ravin, c'est plus profond qu'un fossé. Oui. On demande à monsieur de raconter à nouveau l'histoire du camion à gaz qui s'est ouvert. Czy może pan nam jeszcze raz opowiedzieć o tym wypadku z ciężarówką, bo skończyła się nam A, taśma skończyła wtedy? się. Tak. Dobrze. Więc jak oni jechali, a była szosa ślizga, więc na drów nadjechali, proszę panią, i te koła się wyślizgły do rowu i to się owaliło i drzwi się roztwarły i ci wylecieli trupy. Ale jeszcze trupy nie byli, tylko to takie było, o, u nich tam jeszcze żywych do pieca, ale nieprzytomnych u nich już nic o niczym nie widzieli. Alors voilà No i comment, krew była właśnie w tych rowach. comment ça s'est passé. Un jour, la route était glissante et un des camions au virage qui allait directement vers le camp s'est rapproché trop de la fossée Et et aller vers la forêt, oui. oui et deux roues sont entrées dans la fossée et c'est alors que le camion a perdu l'équilibre. La porte s'est ouverte. Il y avait des juifs mi-conscients
qui sont tombés. Et alors, après, il n'y avait pas encore de sang, mais quand on leur a tiré dessus après, on a vu aussi du sang. Mais qui leur a tiré dessus? Skąd była krew potem? Kto im... Z tego samochodu tam. Samochodu. Strzelano do nich? Proszę? Nie, nie. Były To było wymioty, tak. wymiatowali z tego. Nie strzelali, nie? Nie, oni wszyscy To byli... skąd była Nie krew? wszyscy. No była, bo widocznie między nimi jak Wymiotów, oni tak? wylecieli. Voilà. No, Nie dlatego. Nie? Jak ich wsadzili do tych gazówek, to jeden drugiego gryzł i drapał. Tak, tak. To też to być może, tak. Alors, voilà, il y a No un to było malentendu en ce qui Tak. concerne Oni le sang. chcieli się ratować, nie mieli czym się ratować. O, To to jeden drugiego słusznie pan gryzł mówi, i tak. drapał się. C'est-à-dire, on leur a tiré dessus, tout simplement, c'était ou bien des vomissements, comme disent les messieurs-là, mais M. Srebrenik dit que quand ils étaient déjà en train d'être gazés dans le camion, ils se mordaient les uns les autres. Donc, c'est ça qui a fait qu'après, on a vu du sang sur la neige. Bon alors, le camion s'est renversé, les portes se sont ouvertes et les corps sont tombés sur la route, c'est C'est bien ça. ça. C'est ça. Bon mais demande-leur, To s'il te znaczy, plaît. samochód przewrócił się, Drzwi się drzwi się rozparły, otworzyły i Tak. ciała wypadły na drogę. wypadły tak? na te, na szosę. Oui. Bon et monsieur était là, il a vu I cela? pan widział to. Ja widziałem. Oui. Bon et alors, et qu'est-ce qui s'est passé quand les corps sont tombés A sur jak- la route? Ale my z Ciała- daleka widzieliśmy to. Bo A jak zaraz ciała Niemcy wypadły, co było dalej? Proszę? Jak wyleciały te ciała? Co Więc my musieli się cofnąć, a oni pręciutko to wszystko, panie, załadowali i do piecu. Alors, il était assez loin. Alors, quand ils ont vu ça, ils devaient reculer. Et ils ont seulement vu que les Allemands ont à nouveau rechargé le camion et ils ont parti vers les fours. No, bo przecież Et ils ont rechargé le Oui, camion. oui, c'est ça. Et puis les camions, le camion est parti Że, te Niemcy. vers les fours. Et Schrebnik, lui, se souvient de cet incident? Pan pamięta ten wypadek? Tak, to Oui. pamiętam ten wypadek. I się drzwi otworzyły się i wypadli. No tak, tak. Oui, il dit que la porte s'est ouverte et les corps sont tombés sur la route. Na tym wypadku to pan się myli coś. Tam był tylko szofer. No tam był szofer. Oni, ja pamiętam, ja też tam byłem. Tak? To oni zatrzymali całą szosę Bo my nie i dojechali. nas przywieźli tam i myśmy Właśnie wrzucili zatrzymali. tych do... Zatrzymali nas, tak? Alors, Szosa była il n'y avait qu'un zamknięta. seul chauffeur dans le camion. Alors, on a arrêté tout le trafic Wzięli et tutaj alors 10 osób. on a pris ici 10 personnes pour qu'elles rechargent le camion et on l'a conduit vers la forêt. Quand il était Alors rechargé. ces camions, c'était des gros camions? Comment To ça- były duże ciężarówki te? Duże. Oui. 80. Nie takie No duże. nie takie duże, ale 80 osób zawsze wchodziło. Takie były wysokie, nie? Wysokie. Jest À peu ok, près ale comme mniejsze ce camion-là, mais Czarne. c'était plus haut et les camions étaient noirs. Ils étaient tout noirs, entièrement noirs. Całe czarne były, Całe tak? czarne. Oui. Całe czarne. Et alors les gens étaient tués dans le camion comment? Avec les gaz d'échappement du camion retournés à l'intérieur? Demande-leur si c'est bien ça. To znaczy, o ile dobrze rozumiemy, Tak. ludzie w tych ciężarówkach po prostu byli zabijani, truci przez ten gaz Przez spalinowy, tak? Przez gaz, tak, który tak. wchodził do środka. Do środka. Oui. W ciężarówce, w gazowniach byli ruszty na dole. No tak, tak. Ruszty byli na podłodze, byli ruszty i tam byli no, Rurki? cynorot, jak mówię, Rurki? rurki. No, no. Rurki z dziurkami. I ten gaz, co wyszedł z motoru, tak, on Do góry tam Po szedł, prostu jedynie. wychodził w ciężarówce wychodził, potem. tak. Alors voilà, monsieur Srebnik dit qu'il y avait une sorte de grille sur le plancher du camion. Et dans les tuyaux, il y avait des trous par où le gaz sortait. Ah, le gaz sortait directement des Oui. tuyaux qui étaient du. qui Oui, passaient c'était une sous sorte le de grille. camion, ouais, De c'est grille ça. tu vois. i wszyscy jeszcze żyli. Wszyscy, tak. Alors, jak przyjeżdżali do lasu, tak? Do lasu Alors, przyjeżdżali, jak otworzyliśmy te drzwi, to wszyscy żyli, oni tylko byli te nieprzytomne. Nieprzytomni, ale żyli. Ja pamiętam jeden raz położyli tam jedną kobietę i ona że pół godziny leżała tam, ona wstała i alors, Zaczęła chodzić. ces gens n'étaient pas morts. Quand on ouvrait la porte déjà à la forêt, ces gens tombaient inconscients, mais ils vivaient. Et il est arrivé par exemple Zatrzymali. une fois qu'une femme qu'on a laissée pendant une demi-heure, elle se levait tout simplement. Elle vivait bien. Après une demi-heure Oui, dans le camion, oui. elle vivait toujours. Non,
quand on l'a sortie du camion, on l'a oui, laissée par oui, terre. je Elle comprends. est restée une demi-heure et s'est levée ensuite, toute seule. Et les gens se mordaient les mains. Les uns les autres, Ils oui. se mordaient les uns les autres à l'intérieur. Znaczy des w środku ludzie gryźli się po prostu, tak? Gryźli się, drapali się, jak otworzyliśmy Nic, drzwi, drapali. to widzieliśmy podrapane, pogryzione byli. Bo każdy chciał się ratować, to nie i już... Taki się dusił pewno, tak, to jeden złapał drugiego i gryzł i drapał. Alors, quand on Genre, ouvrait la dlatego porte nie du camion, znosił on tej voyait que nowy, ces gens miotowali. étaient mordus, grattés, parce que griffés. Et tout simplement, il dit que ces gens voulaient se sauver, et faisaient des gestes, faisaient n'importe quoi pour sortir. Est-ce que Srebnik est monté dans un de ces camions? Czy pan kiedyś był w takiej ciężarówce, czy nie? Co dzień byłem w ciężarówce. W środku, tak? Tak, ja ich czyściłem. Tous les jours, il nettoyait les camions. Il est nettoyé. Oui. Et comment on faisait pour nettoyer? On nettoyait quoi? W jaki sposób pan to czyścił? Wyjąłem te ruszty, miotałem, czyściłem, później włożyłem z powrotem te ruszty i to było gotowe na drugi Rozumiem. transport. Ale Po voilà. każdym transporcie to było Wyczyszczone. wyczyszczone. Było. Après, il fallait nettoyer après chaque Żeby convoi. żeby nie widzieli, C'est-à-dire, il że sortait jest tam ce qu'il krew, appelle grille, il il les nettoyait, Pewnie. il balayait le camion qui était déjà prêt pour un autre convoi. Il le faisait pour que les autres qui, au moment d'entrer, ne voient rien, ne voient pas de Et qu'est-ce sang. qu'il y avait dans les camions? Du sang, des excréments? Qu'est-ce qu'il y avait? Co było w tych ciężarówkach? Czy to były ekskrementy, czy to była krew, co tam było? Był krew i były różne rzeczy, szmaty, co się zrywali jeden z drugiego. I to przez te różki Wymiotowanie pani to padło na dół na ruszta. rurki. To po każdym transporcie, tutaj stali te 3 maszyny na tym miejscu. To po każdym transporcie ja wyjąłem to, wyczyściłem wodą i to było czyste na drugi transport. Alors il y avait du sang et puis aussi des morceaux de vêtements déchirés Ah oui. qui bouchaient les tuyaux. Ah, ça. Alors il fallait enlever tout, puis ensuite il lavait ça à l'eau claire et le camion était prêt pour un autre Oui, convoi. oui. Il y avait une odeur. A czy tam śmierdziało? Był tam Gdzie? śmierd jakiś w tych Nie, ciężarówkach? nie, nie. No. I tam pachniało z mydla. No. Każdy jeden On dostał sentait le mydło. savon parce qu'ils avaient chacun, avant on leur donnait à chacun un savon, un morceau de savon. Ah, on leur faisait croire Oui. qu'ils allaient prendre un bain. Oui. Alors ça sentait le savon. Ouais, ouais. Mais monsieur parlait tout à l'heure de l'odeur qu'il y avait en expliquant qu'on ne pouvait absolument pas tenir ici. Demande-lui de raconter un peu ça. A mówił pan, że tutaj w okolicy był straszny smród, prawda? Czy pan może o tym parę słów powiedzieć? No mogę powiedzieć tylko tyle, jak u nich palili, a prawda? Tam na tych mogiłach, co drzewo kładli na te mogiły, bo to lali ropą, żeby to się paliło, bo to zaraz świeżo z lasu my żeśmy cili, panie, i na te mogiły tam jak fermentowało, to na te mogiły wozili. Więc z tego fermentu, panie, to ten smród był. Alors, tout d'abord, les corps fermentés, donc il y avait une très Ouais. forte odeur Dans les fosses. dans les fosses. Et après, on y mettait du bois, ils arrosaient ça avec un produit. Et après, quand ça brûlait, ça sentait aussi. Il y avait aussi une odeur. Et pour eux, c'était très difficile à supporter cette odeur Ten- pendant tant de Przykry, mois. przykry był ten zapach i trudno było Bardzo znieść przez tyle przykre, trudno miesięcy, było prawda? wytrzymać i to było na jakieś 20 kilometrów, jak wiatr pasował. Oui, Czy w c'était tę une stronę, odeur czy w très tę? très pénible et quand il y avait du vent, cette odeur allait jusqu'à 20 km d'ici. Alors comment ils faisaient pour résister à ça? Jak panowie w ogóle mogli to wytrzymać, jak tam panowie pracowali? To już żeśmy się tak przyzwyczaili, bo to przecież 3 lata trwało. Nie mieli rady. Tak, nie było rady innej. On pouvait rien faire, il fallait s'habituer. Il fallait travailler. Ils fermaient les portes. A w domach zamykało się, A jak gdzie blisko, to okna musiały być pozamykane i jeszcze pofiltrowane. Nie wolno było roztwierać. Tam co mieszkali, ja pani tam pokażę, ceux qui gdzie, habitaient jak à blisko côté. ludzie mieszkali. Chwileczkę, bo mamy znowu. Można mówić. I ci, co blisko mieszkali, to musieli mieć okna pozamykane i pofiltrowane jeszcze, żeby szpary nawet nie było, żeby tam nie doszedł ten smród. Bo dosyć mieli tego smrodu, jak wyszli na dwór. Tak, Ale- bo tak to by ich pogazowało w mieszkaniu. Les gens qui habitaient tout près d'ici devaient fermer bien leurs fenêtres
Et même les calçonnés, on dit? Même les quoi? Enfin, les... fermer même les plus petits trous qui se trouvaient entre... Dans leur maison, tous les orifices. non, les trous même si tu fermes bien une fenêtre, il y a quand même... Ah, il fallait calfeutrer. calfeutrer, Ah, non, voilà. non. Il fallait calfeutrer les maisons, les fenêtres, parce que autrement, ils seraient aussi intoxiqués. Et calfeutrer tout, enfin. Ils vivaient et ils calfeutraient avec quoi? Parce qu'il dit encore qu'ils avaient assez de cette odeur quand ils sortaient de chez eux. A czym się zatykało te okna? No to była watamy, tak. A Avec jak du nie, coton, to oui. Est-ce qu'on zakładali. arrivait, en faisant cela, est-ce qu'ils arrivaient Też à pali. éliminer No, to complètement przeważnie l'odeur à tak. l'intérieur des maisons? Czy w środku w ten sposób można było jakoś uniknąć tego smrodu, jakoś się A zabezpieczyć? tak, Oui. zabezpieczyli Oui. się od tego. Oui. Alors comment faisaient-ils quand ils avaient à to sortir, blisko à ouvrir une mieszkali, porte, bardzo ou quand il blisko faisait tam très są. chaud? Ils A restaient jak toutes było fenêtres gorąco? fermées? Jak było gorąco? To już nie powiem pani na ten temat. Jak oni tam robili to, ale... Il dit qu'il ne le sait pas, mais de toute façon... Mais quand il faisait très chaud, que faisait-il? Il dit, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire, parce qu'il habitait à 3 km d'ici. Alors, Gazowali tych ludzi. Et demande à Schrebnik, est-ce que lui, est-ce qu'il était encore sensible à cette odeur ou est-ce qu'il était tellement habitué à tout qu'il ne sentait plus rien? A czy pan jeszcze był ciągle wrażliwy na ten smród, czy już się pan też tak przyzwyczaił? Nie, że- ja byłem No, przyzwyczajony do przyzwyczajony. tego. I s'est habitué. Il était habitué. Nie, to Ça lui faisait nie plus rien. obchodziło wcale. Przecież my tam pracowali, to tak samo byli już przyzwyczajeni. Nam to nic nie przeszkadzało. Alors eux qui ont travaillé tout le temps ici étaient aussi habitués déjà. Jak Qu'est-ce qu'ils ont przyjechali, fait? jak przyjechali z Qu'est-ce qu'ils ont lasu z powrotem wieczorem, to wszyscy takiej Nasiąknięci byli. tak, z tym smrodem palącym takim, ale przyzwyczailiśmy się. Tak, tak. Nie myliśmy się. Et quand ils rentraient le soir de la forêt, ils sentaient tous cette odeur Sur qui, eux. qui pénétrait dans les vêtements et ils ne pouvaient pas même se laver. Alors il fallait bien s'habituer. Coupe. Dziękujemy. Dziękujemy. Est-ce que je donne rendez-vous au bûcheron ou non? Est-ce que je... Oui, mais enfin, 3 heures, j'en sais rien. Pod chlebnikiem się znałem. Tak? No, bo On ja żyje pracowałem, w ja Izraelu. pracowałem w warsztatach, a to naprzeciwko mieszkał. Miał żonę, jednego chłopaszka, ale czy to nie wiem, czy On tutaj mieszka, gdzie mieszka? W Kole? w Kole. Tak, Tak, vis-a-vis warsztatu, to na Żelaznej. tak, on Tak. mieszka w Kole. No, tak. widzi pan, dlatego go znałem. Tam mu kiedyś patefon reperowałem, znaliśmy się. Tak, Tak, no, dobra. on mieszkał. Taki gruby mężczyzna. Tak, Tak. wysoki. No. On żyje teraz w No właśnie, on miał Izraelu. wyjechać. Tak. Tak, to właśnie go znałem. To gościa, bo ja dokładnie z tego terenu ja nie znam. To po wojnie dopiero tu przyjechałem. Ja znam z Zaleszczyk. Aha, Rozumie pan? a, to pan tu nowy jest. Nowy jestem tu na tym terenie. Tak, tylko wie pan, wszystko co tak to człowieka interesowało, bo wie pan, tak. tam nas mordowali Ukraińcy. Mhm. No też. Takie cholera, jak to mówię, byliśmy na jednym koniu. Na jednym koniu, tak. Tak, bo tutaj niektórzy do tego nie doceniają. Nie. Lizali szłabą dupę, panie, i tak, panie, całe dziennikarze są, oni mogą, jak nie trzeba, wie pan, z tego ujawniać, wyjaśnić, ale, To jest życie. tak, ale się wie, jak to się przeżyło, panie. Znam, co to jest. I tak zawsze z tego, wie pan, z tego pryzmatu na nich w dalszym ciągu patrzę. Na tych ludzi takich. To są zdolni do wszystkiego. To ja panu Kawałek powiem. chleba sprzeda duszę własnego brata i swoją. Tak jest. Teraz to każdy mówi, że on by był mocniejszy i to by nie dał sobie tego zrobić. Tak, tak, tak. Ale wprawdzie, Ale jakby był w środku, to by dopiero, ta sprawa była inaczej. a teraz papierosów tu nikt nie pali, bo te jadą. Clap d'œuf fin, Relno 60.